Good afternoon guys, gawa tayo ngayon ng galunggong na fishball. Ito yung mga ingredients natin. Egg, bawang sibuyas, flour, pimenta, tsaka bitchin, tsaka sarap, tsaka seasoning para sa ating konting papula-pula ng mixture. Kailangan natin i-mix lang yun guys. Go. Yan, i-mix na natin yung bawang sibuyas sa fish. Nagalumong na yun guys. Tapos yung pimentang durog. Tsaka pamentang buo. Konti. Konting flavor lang guys. Konti lang. Tapos Go. Lagyan natin yung magic sarap. Yung mix na yan. Tapos konting Ajinomoto. Go. Ito yung magbabay ng flour. Tansya mo nyo guys kung kulang o hindi. Kaya dalawang pack pwede naman guys. Nagdala na nyo kung kulang. Go. Go. Yun na guys, mix na natin yung mga ingredients. Kung nakita ninyo guys, kulang pa. Nagdagan ninyo lang pa kasi nakitlog pa magbabay na eh. Kulang pa yan guys. Pag ganito pa itsura guys, tingnan mo guys. Kulang pa yan ng harina. Kasi maglalagay pa tayo ng itlog kasi. 2, 3. Yan guys, batayan nyo yung egg, dalawa. Pulog lang nyo dito guys para mag-combine na sila guys. Go. Ito na guys, so mix na natin yan guys, tapos i-overnight na natin. Bukas na tayo magprito guys. Salamat for watching. Thank you guys. Please like and subscribe.